ene obi amfene ni chiro joso e chan akrum ho ene wo tudo ni chiro ho ono so abo na ye fentwato na Mactonto Cargo Express shipping adwuma ene wo ye Turkey ni wo na sadi o kan nyina ene se o ba Turkey ho na ne mapawo odi wani mi toto ne ma nyina kama ye wi shipping no wafade ato ne ho so untimi mo betoto ne ma no wa shipe bibia receipt bibia ehyem ede ma eno nti no door to door nyina Mactonto Cargo Express wo ye bi ene ni enkita ho na dia ka akire no ono so ede ebesom mo nyame aya dom kojo enkansa Halloween ede odo akwakobo odomu na funny face so neja yeden ekokoto no ode odo kobo odomu anigye ni oseri ankasa eba funny face anim we nyina mu na kojo enkansa Halloween din nsem we nyina eto ye nyina anim se de etwa mu nyina na funny se ye mpa na cho no de wogya bibia amiaka nipa na efom na de oben yesi dua ben so no na etwi wada roma ye hwe ne emra ne fade aka ento aso na funny face na won edi na bepie mu ho no obi family ko joki tawa we are modern and beautiful. as a near decline a year court 1 and otemuafo a year akufo ashe say one for funny face encourage rehab na bia woye adwemu nsakremu no onko na onko hye okakra be na otwinsia na onsan emra bosumia eda yanim ne da etoso du na yenitwa na senie eso as yenim za kwadwo nkansa la wen de boni funny face enka omunya fan ya UTV so kra no enka won kontokwa mri bia atwam na se ba ne san a enei aseniye kwadwo nkansa la wen apie mu wo ho no. Right, and I was for Siana, ye every court inside the hall. And Chimua Abanyana say, you funny face. Court rashes say, Yemfano and rehab center. Na Yankonko Buano, Ewana dream evaluation and Mwa here because where the can could be paying. And court rashes say, Onkomo Nawache in Sia. And the Obesign Abba November was when they also do Abba court. Now, if court said, you see, I can't be kusi. And some of course were caught in the area, Messan AEH at the amount, but key amongst them, they say, Assem when funny face versus the Republic, or my gun and Yanana, and a funny face, and ya Assem. And because of that, Sane Kokoye, the original Muama buying chim when they say, most to say be a funny biana of fat drags binti, young Koshani Mujemu, and on a quarter, so about Quakoshe, now for Marshall, so between me to no four, now say Empo Bibisa. Etwetumi ejaya secondly so no ono ankasa kire se ono de ni nrobia wamfa ene ma e ba santie ne ka ho bi na ma evaluation no e ba so on the whole no judge no tumi se o wa badaye afutuo nko an no de e ma na court na kwadwo nkansa lewen strangely the supporter wa de ma ye de ntia make strangely ne se nipa e work no hu ne se e bia one funny face e wo issue but ene o hwa asem e ba ye the kind of supporter wa de be ma no and in possessie wasen yi sika de ama me se no kofi enim se asemi ba ye na didie mu ne ade mu akwa rehab obekọ no obehia emwa wasen yi sika 10 million obakura skani no toto ne botomu ade won ho nyina propra ne nyina se chale na we na quick one me ba besra no namba ya court ba ma wodi akire binti we sika ede ama se yemfa emwa funny face the kind of love no ebro ya adwen so nti tiewa mu ye ne di nkoma kakra Lewin yemwa kwaba yeah bra kofi ene wa yade ama me ho adwimi wotie judge no the way oka say funny face ka say court o yema wo mpa ne chew no wo say ompe o de waje mu kra why say abra oka say judge ne mpa me chew no hu say da bi ada minuan no o ma me podo ba wiase do we otimi kwa no nya kasa kasa do otimi south of rent nya de a me ma obi apa nje funny face da bi ye buhwe wiase nipa nsawe because I be will know how na muntia man bufu asabi odidi atem me de matene mase because ntino me say da bi e abusua for pokon ka de menuano no wodo obi a nye issue baako ne sentim ni ba yaka
e ka odo a pe na nto odo na se bra ko fi wodo obi na nam almost 10 years na se wode one day per afmo na ka se me na ya ka na do odo nipa na ase ne se unu bi nam 5 years eke empo ampasa mafom no na se wo ka sa ampafom na ya ka me nka sa no na se unu no ko do obi a wona ante 5 years 2 years empo kwa se nipa no fom one day per ka 2 years na ante ye never just one day next year no fa che no atintino bra ko me de betum bia no me hwenyame tino de esi bia me enimi tin se me ne wasam kwa me nwa ko nwene da me ne obi na esem Ghana da bi tino bete se sin na ekoso ye me ya se duade mmoa ko ya se wunua baji din kase Ghana ma me fompanifo pie dono na order se de na esi nti enne si ekoso ebi di atem wo kasa de ka se duade mmoa no wonyini mfiri ha bo namu biam na Nyankopon sa nyine yi wonya ne kase na mmoro kane no kosi otu nu adafuma ensere unu wachina sem babo se do yema no sa no be ya ma tie so ye bia taminu na chi ahye ne nkura se nyam mmoro mamu mu nti nipa no mu nkase waka achi mu nkase ne wan mobo ana obi ayina ma dabi obi apunu nyame mpo a oyo hene tie ntra beta na chi okoto nti no odomu nye bibia abusuafo se de ye ka nyina ne seja wo se bibia akwakodo di obi ni mobi akoma de ba na no disam ene odi atudwa ya kofi so se okona ska na wo no yo ko hwe obi o mo ana wo se ni mebu wa munya so o we no ene ba no odi bibia so ya no ko e ba ko se si e o se wo bibia to nam se me ba wa ya se across by kit kompo o de bia ko fi na so me ba na e bi so e coincidence ye de obi akokot na sa wo kokoto a be de no se de ne ko sa Catholic ana se de ne ko akotum nti obi oduru wi de ne ko na ka wono o de ne ka no kai no he ba eti ya na obobo obo miska wo ho winim o he ne o ba pia se dem se yi we ni firi na dress eno da question na ohunu de se bia o ba nja kase nkoma eye Kofi TV ne lewe ne microphone onya ne Ghana police for enyina on se ohia siari fo na de ya hyenhye ma no ma hyesi wutu no ene ba eno anse ne yetra ne yekase ye de ko police station a enye sesebe ye de wo kwa akotum anase ekoye obibi anase ekupira wa anase ekoye obibi no ebetima ba se frɛ no kwa ye frɛ police station ho ene moa ne be frɛ ba o se ko court yi sesi ahwehwe ne hu se no bibi ha abofra no se bibi no wonom kura na agye se ehwehwem enti emfa no nko se ya asumdue a ya omukura mum na ebo no ho ban koske jana ensema wakeke kai nyina na nka bia sebe obi kotwam wani mu a nka abete ya ne se buyam so enti mesere ye de tu obi bia fo se wo ye star o se wo ye hwan o se police fo invite wa bia na bibi na asi ye pi wonu asem kura na atie bi kura no asem bi no bi dia to so bra betwe wonu asem keke na on Ghana fo ye pese mra ye adwuma face the country system ne nye se ne nye system asate to ne nan kakran nso a eno nso buwe so Ghana ye besere ni die kwa so ye nya mra no ma police fo no se de be ya omu ye bibi na se anye ye ye betima ka ho asem de tosu mienu wo ba me bo me nsem ma eye modon kansa lewen in fact wa ya de pa on se sabi bi tu sei na obi a woni ne ye adwuma se wa pretende so on pretende na so be pie ho a emma mora mu de so wa pretende e ma da bi na no wa no ni na kuma da bi we da wo di shout America me se wa yesa se wa yesa eno no ba ho kra keke no amani pa no mo se de ba nanim e na bibia enti se wo be hwa akoka de a wa hele ba wo de emfa no se ye ni mo bia akoma mu de okoye ebe ma enipa kro no fani ne ni agye no ho se on se ntokwasi o muntampan asem no kra ne yensiesie a na ategu ese kodwo kwa okoye ni nyina kye se esem ni nyina no wagya amnaka enti se funny face wo bibi kra wo dwene ho wona komam se me ye bi ba kra me ni nkofo bibiri nya problem kodwa be yini de na firi ho de a me kra no emde o se nya ntie bi se court wo kra no na o ka kire judge ne se o pese nkopa kodwa achew ena kodwa se o ye nya ama ne nka so ye nsua sa de ma we ye de bia no ye se ye Christopher ye ne ye se o do bi bowa fa che ne mprenso no also still na man so wo court ye besere sa ne ma ne nyimfo wo ka sem bi wo se se wonu anya problem anaso ko hawo mu na se obey ni se ya eboa ko so nipa wo hia se bisika yenwe
oh enipa ne ba wo nchen a awrechekere ba ye besre ye nwuma yefo ni nyina no se kane no sasa ne ma we ko so a enka bi kura gasini adwuma no kan kofom we di sei ensem wo ngrai enti obi an hwa amfanya asua de na ye nsua ye wo se sebe ye tamfo kura se de bible kan no asem no ekọ hawo mu a ye nkọ no nchen ne ye bibi manu hu se saa ne ma ne ma wo ni faso bi no akuma pa ne obede wa hu wa ya ade se otu ne botom eyi sika akato ase we na watu an menya so se si o sa de bi ma ko ka ho bibi to me na wo ba fa akuma pa na sika so abeyi ya ma me nse no wo ye wala mo ye me chia kojo no ma chia funny face India ni ngoma ni bi kase mo se uskani se wo ma ohia ni sika e ma na nye odifo mu e ma na koma to ne yem oh yeah de kojo aye no ya ade se nye ono nko ane atisi o Ghana ha mo doso e na nyumtofo doso comedians doso so bi anko nto akwa o se ye de ne kerete ma oh yeah se na kuma mu de mi na kuma mu akuma mu asem de nyankopon anim enti no yemfa kuma asem to nche ne nka reality aya ade pa yi na Matthew chapter 5 verse 17 Jesus say la tanzunu inni ji'tu unkusa namus wo kusani ye au anbiya majitu ankusa but ukamila ankusa osmamu minisa mbasa mbasa difo no mama mesere mo mbehye ne ma enti obi bia ade obi aye woto aso no eyese oye ema asundwie ba onse kojo kan se mi se ose won pa na chew because mo ko ose hu hia ehun na afi enyukotum ena afi achopa ba ani o ma fi akire so abufuru bi ani o ntokwa de oyin be ewiase nyanse ye ndie ntokwa tun twada o minim se so no tun twada awudi e tun twada minim se e nipa no ye be funfum ye yes ba ye yete ye ye kuntokwa nko social media da enye sa obi o social media no obi so mpe me ko ma se me nkan ho obi so pe nko ba na me kan se a funny face be mo de ne ko no omo hana dwunu mu yie so pe omo pa machine ye detective machine ne nkwa dwunu mu hu de ha boy bi ko bibi ha boy no wuru ka me wa o na ni mu a na ni nyina sesa e de na ha boy yi e na we de ono no ayi ndia no di o de na mu kan no depression dabi BP no o yiri jawa I broken heart ana ke hu o because e chiwa utmi fa amonche nyina bi say aduane ba de ndia no di o dware ho ma hu ma hu because o kaka de oba ne ye wo a didi a wo me maybe into me woda wona be into da na me de wan e be chi wan san wo ko broken heart at such a campus eyi obi abako me de ache me am de but for the day anu odin woni ba anu odin me se na busianfo se so we enye do mudiri batum because onkum nipa o kan asem ento muntu no fu bi da ha boy no eno no bi kan se mitimi kan ya se de be de but ene de mitimi kan se na so a any we akwa start da bi se me ba ho onya because enye eyade a enye aye kutia so ai one day was why yes I work in a tantan so no why you odin be ho emie wa no adabori ebe enyansa odin ho ansa no aka me no ya adere wo yes ya bonkum ni be na de ahwene tantan we mi ama mo akwanya etimidisi no midisi no funny so wo ba o nse na baburu anwia yesi na wo bua sa di na no kuro ahada ko obaburu ayo adonwo na wo wu anu adi asem kure fefe aposo mi nkan ye de o no wadene papa yi e bi ese no o so de wo no anyi ono ahwehwe mu a so papa yi papa eje ah wazu mi ga mi o bi eje fefe ampani bu baby masalu empereza no mako ne boko na okwa tefiko hunu su oba na for the bisa no oshosu ko mukina ha listen so na ko nyabe no aso bom to go aye pika where's IVR o New York aburuchire woni Zainab o nyina wo New York o mu nyina be ko di bana ro chapo Zainab bufu pa New York bi ni Ghana o say New York aburuchire fafa empane bu baby no na ka ba we yo New York o Africa ati fafa empane bu baby South Africa kra bi ni boku fafa empane bu baby masalu empane se aboadoa akokoduro no di kokko twa mansa hye so nya ni eden what be what be see
I say yes again bibia timi si. Oh yes I say Kibadis. One day dey for chairman ten proof mpa. Kuya mu adwa mu a. Onzo a ti mo so na se. Opo bube. Fefe, empane bube bi. Masalu. Empane se. Abu asreboa. Wo de so de for twe kwabra janka o pa na pampem. Na wo mu ko so. Kuya mu adwa. How say dey for? Ene ni di bia no. Adai. Adu fupe. Ke na men ko be nana no asem no so. Me nana ko jon kansa. Ade na wo ye no. Me ni asem bia. Wa kire do a kire nu afa. Oh yes, ene dey. Ye nyina me se nche bia no ntokabra na bi si won mo ntem. Ye pata studio anya yie mo mo de sole. Ko jam pantrudu ti san frama. Mframa no esi studio ho a ye pata ye nya ho de fo mo pata. Ema obi di asole. Yes. Ma program ko man timi anye. Enne nipa kuro ya na wo se nua no wa ba asem. Nti okwado akohwe no. Efra ko papa no ana wa ye no. Anu ana wa ye se efra ko papa di a. Anu ana wa ye se efra ko papa di a nde wo ni nyame ho. Na wo san so wasasi so. Obu ho a asemato obejamo no. Na wo de obepa firi ho. Na dabi wo de asabe bua wo fo. Nte be ka se efra ko papa di a me ni asem no ana wa ye no. Wa ye de pepepepepepe. Efi se ye so mo ni nipa. Na mo ko asem de nyame nko ananim. Na de me nhwe firi me akwadwo nkansa wo ne se o mane meduru dabi mabufu ngosore mo ka se funny face wo ya chi wo kura no me na mbawe wo sama wo ska e fi achi eni abofo no nti o dona wa jana di no o mane ntira ho me mpese beduru me bi na kwadwo nkansa be ka se no man o ne me se me nana no me tu yes eni is strong ade na wa ya no se ya boda baso na se ja be wie kire bi nipa wo ya mfa ne be fa ya na se be sa ade a me sere no o mane mba sa ada o mame ntene sa ada ena funny face so de o kom gya no wo men de wo ya no mesraw amani o wa na apo wa kotum se wo de wa no ko ka se mekum Vanessa no mekum ho no e offense se ya chewo na no metena kan se wo sa positive for kofa no bi se bitala no plentira e ma na yes ha no e na tuma men kwa positive for no so mesra wo mo se no mu ka se enya sembia no mu tu na asema enya asem ya banka bagu obi nsa asema enya asem no ira banka bagu obi nsa emra ko fun patani wa yese ko tu asantemai enyina dabi fefe mini babi aduma wura fa ne firi ya fefe mini dama sibele so bi na mentu asema mmpia ko fun patani wa kuya mwa baba wa mini dama muzika so wa ba na die nyame ade wa ye na we dia Canada ma bia etina e chaka na positive fo nyina ne tapa positive fo amponsa hindura enti be sese asema enya asem no ye de abanka ba ne ye sabe ya wonti mentu wonsa ana se wonti menya bibi na asema enya asema wo mu kotu ne fo no abanka ba guo bisa mbesa bibisa positive fo no efa ini se wi ase ye tene no boa ese homa nam dua so ne so dua kora je mfra no